sangap. Itu nanti kanal liternya. Nying gede yo. Aya dihanap nih orang, Bang. Orang yang mau adek. Diajar salah di ukur ya, mau ke hanap. Nah, ini mulai anak keras ini bergantung. Orang-orang itu. Ada yang kena beradab. 150 orang. Fakta. Balong. Ayo ya, laratan balong. Sekarang pun baradag hajaran udah letih. Anjir, bocel. Bocel tapi balong deh gitu seru ya. Sih deh gitu. nak balong. Sekarang berarti. Ada ya ada aja. Lauk kan apa? Tahu. Trek.
ditahan kulungan. Marwoto pun ada di sarang-sarang Marwoto. Kucel. Diluhur ya. Ya, keur ditarik curangna beluhur. Wadah. Jero kan? Jero ya, ada jero. Oh, sing beunang gitu. Benang ada. Maka dia tinggalin.
Per. Bos. Ini enak lauk nana teh. Iya. Kemaluan. Untuk buah ada pun kerekan. Ponge. Tadi kieu meureun bos. Anak awak kayaknya. Ponge aing ha. Kyo galuk nuna. Gareng lain. Iya. Ponge yo. Ponge. Maluang. Ponge pernah ada jebrok. Lemplang. Sarua. Nang ponge euy. Kamu badak beunang bos. Jeung tegan kieu ha. Wah, tadi ditantang tadi bos. Asal leutik tadi ge bos nu urang. Ring geus leluhur langsung ngagerewe kita nu kitu meureun. Leluhur nu urang ge. Lawan kita. Batin alik teh. Ngalaman strike gini. Ponge deui sih kenapa? Ponge. Ieu teh geus began urang.
Panjang tau Bang. Panjang udah mah. Tongkol panjang. Oh, ada cahaya. Ya. Iji. Kan gitu bos nyerangna. Hah? Tuh kena kasih segitu nyerangna. Karena orang oke. Mungkin itu kita orang wae deh. Karena sederhana. Sip. Dengan tilu. Citraan. Asal hanyir. Hanyir. Trek perdana ya. Batung pesenang 5 karek setrek. Tuh.